Nipe Biblia, nyota ya furaha, wapate nuru, wasafiri hakuna la kuzuia amani, kwani Yesu alituokoa. Nafasi ya Biblia ile siku ile ya kwanza ya utangulizi, ambapo nasema Biblia sina shaka unayo nakala lau moja au pengine nakala nyingi. Katika historia yote kitabu hiki chenye thamani nakiliwa kwa siri, kimesafirishwa kisiri na kupigwa marufuku. Ni kitabu kilichochapishwa kwa wingi zaidi ulimwenguni. Katika lugha yoyote na picha moja ya vitabu kongwe zaidi. Baadhi ya watu wamekufa ili kuilinda Biblia. Biblia iko wapi maishani mwako? Je, unasoma au huwa inakaa tu kando ya kitanda chako kwenye kasha la vitabu ikikusanya vumbi? Je, maisha yako yana shughuli nyingi sana kiasi cha kutokupatia muda wa kujifunza neno la Mungu na unajisikia kuchoka sana kiasi cha kutoweza kufungua kurasa zake? Neno la Mungu li hai nalo lina nguvu, na Mungu anakuita ili kuiruhusu inene moyoni mwako, kukutia moyo, kukupatia changamoto na kukubadilisha na kukupatia mwongozo wa matumaini. Biblia si tu kitabu cha kitaaluma au mkusanyiko wa visa vya kale. Badala yake ni taarifa nzuri ya kina kabisa ya jinsi Muumba wa ulimwengu anavyojitahidi kutuvuta karibu na yeye. Ikiwa unatamani kukua katika uhusiano wako na Mungu, jambo lililo bora kabisa uwezalo kufanya ni kujisalimisha katika kutumia muda ulio bora pamoja naye. Kila siku katika maombi, kusoma neno lake lililovuviwa na kusalimisha nia yako kwa kile neno linachofundisha. Kusalimisha nia yako kwa kile neno linachofundisha. Kuna wakati fulani tumetumia Biblia katika mkutano wa kutaka nia zetu Biblia iongozwe kwa nia. Sasa nafasi ya Biblia iko wapi kwenye maisha? Ajenda ya Mungu ni kwamba Biblia mimi iniongoze, sio mimi niongoze. Na ndani ya wiki hii kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 25 ya mwezi huu wa 4 tunazungumza habari ya nafasi ya Biblia. Na kwenye utangulizi hapa tunaona ya kwamba Biblia inasema ya kwamba ajenda ya Mungu si kwamba Biblia mtu aiongoze Biblia. Ajenda ya Mungu ni kwamba Biblia iniongoze, na ndio maana anasema kwa Ibrania, anasema kwamba neno la Mungu linachoma, lina nguvu, lakini pia linaweza kutambua mawazo. Kwa pekee ni kuombe, pata muda. Changamoto kubwa ni kwamba wanadamu hatuna muda. Changamoto kubwa ni kwamba wanadamu tuko busy.
Changamoto kubwa ni kwamba wanadamu tumefikia hatua ya kuiona Biblia si kitabu ambacho kinaweza kikaongoza maisha, si kitabu ambacho kinaweza kukusaidia kwenye biashara, si kitabu ambacho kinaweza kukusaidia kwenye shughuli zako za kila siku, si kitabu ambacho kinaweza kukusaidia, kwa sababu ni neno lilo hai. Ukikubali likuongoze, hakuna sehemu yoyote ambayo neno la Mungu halitakuwa na manufaa kwa maisha. Hakuna sehemu yoyote ambapo neno la Mungu halitakuwa na manufaa kwenye maisha yako. Kama nitakuwa na muda, kama nitalisoma, kama nitaomba, lakini zaidi ya yote ni kwamba kama nitakubali neno la Mungu liongoze. Hiyo nayo pia ni sehemu ya changamoto. Watu wameisoma Biblia, watu wametafakari neno, lakini mara nyingi wamelichunguza kwa lengo la kutaka wao waliongoze. Hapo ndipo tunapopishana na baraka. Hapo ndipo tunapopishana na namna ya kumjua Mungu. Anataka usalimishe mawazo yako, usalimishe maisha yako, usalimishe kila kitu ambacho neno la Mungu litakuambia kwamba hiki haupaswi. Na ndio maana Timotheo wa pili 16 anasema kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho, kutuonya makosa, kutuongoza na kutuadhibisha. Mungu akubariki tunapoendelea na program hii za kuchunguza nafasi ya Biblia. Amen. Nipe Biblia, neno takatifu, nuru yake itaniongoza. Sheria na ahadi na upendo, hata mwisho vitaendelea.